হ্যালো বন্ধুরা, আজ রয়ে গেলাম নতুন রিঅ্যাকশন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমাদের একজন দর্শকের অনুরোধে আ ইমেজটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ওনার অনুরোধে মূলত আমরা এই ভিডিওটা রিঅ্যাকশন দিচ্ছি। তো ডলার গেমিং অফিসিয়াল আ উনি আমাদেরকে রিকমেন্ড করছিল বা অনুরোধ করছিল এই ভিডিওটা রিঅ্যাকশন দেওয়ার জন্য। এটা হচ্ছে সাব জহুদ হে অ্যান্ড আই ওপেনিং স্লিপ বাই ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জা এই ভিডিওটা। ওনার অনুরোধে আমরা ভিডিওটা আমাদের এই দেখব। সম্মানিত দর্শক হ্যাঁ, খুবই হ্যাঁ, অনুরোধে অনুরোধ করছিল। তো এই ওনার ভিডিওটা অনুরোধে আসলে ভিডিওটা আমরা রিঅ্যাকশন দিচ্ছি। তো আপনাদের যদি কোনো রিকমেন্ড থাকে অবশ্যই আমাদের জানাবেন কমেন্ট করে। আমরা কমেন্ট করলে চেষ্টা আমরা করব। চেষ্টা করব সেই ভিডিওটা রিঅ্যাকশন দেওয়ার জন্য। এবং আমরা চেষ্টা করব আপনার যিনি কমেন্ট করতেছেন ওনাকে পাশে রেখে আমরা ভিডিওটা দেখার জন্য। তো আগে ভিডিওটা দেখব, দেখার পরে আমরা আমাদের রিঅ্যাকশন জানাবো। তো আসুন শুরু করি। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिम मिनल अम्र, ए नबी अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल के बाद हमने आपको एक पुख्ता दीन के ऊपर हुक्म देकर भेजा। फत्तबिअहा, तो ए नबी आप इसकी पैरवी करें शरीयत की जो हमने आप पे नाजिल की है। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं आपने उनके पीछे नहीं चलना, आपने अल्लाह की वही के पीछे चलना। नबी को भी हुक्म है कि उन्होंने अल्लाह की वही के पीछे चलना है। तो बाकी किस खाते में? कुरान में 3 दफा ये आयत आई है, सूरह यूनुस में, सूरतुल अनाम के अंदर, सूरह अज़्ज़ुमर के अंदर। उल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, ए नबी तुम फरमाओ कि मुझे तो खुद डर है इस बात का कि अगर मैंने भी अल्लाह की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बातें इसलिए कहलवाई गई, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के महबूब हैं, सिर्फ इसलिए कहलवाई गई कि ताकि बाद में कोई बंदा तकब्बुर के साथ मामलात को क्लेम ना करना शुरू कर दे कि ये बुजुर्गों तो नमाज की जरूरत ही नहीं, अल्लाह तक पहुंच चुके हैं। कहते हैं ना, कहते हैं जी नमाज तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए चाहिए, तो जो अल्लाह तक पहुंच चुके हैं उन्होंने नमाजा माफ में। ये इसलिए ये बातें बताई ताकि कोई तकब्बुर का जुमला ना बोले, डरता रहे। मैंने कई दफा अर्ज किया कि आप देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ कितना बड़ा झूठ मंसूब किया गया। वो कसीदा गौसिया एक, जिसके अंदर लिखा है तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। सर ये जो जुमला है ना कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, ये कोई मुसलमान नहीं बोल सकता, वली तो छोड़ दे। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे झूठ बांधा गया, उन्होंने नहीं कहीं कहा। ये कसीदा गौसिया है ही झूठ है, तो उन्होंने नहीं लिखा। अल्लाह का नेक बंदा तो हर वक्त डरता रहता है। वो ये फिरौनी अल्फाज, ये तो फिरौन बोलेगा कि मेरा लोगों के गर्दन पे पांव है। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहीं बोला है ये कि तमाम सहाबा की गर्दन पे मेरा पांव है? सहाबा के सरदार कौन है? अबू बकर सिद्दीक। ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी औलिया अल्लाह के सरदार हैं। अगर वो सरदार हैं तो इस किस्म का फिरौनी जुमला बोलेंगे कि औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है? अस्तगफिरुल्लाह। ये जुमला बोलते ही बंदा अपने ईमान की फिक्र करे। ये सब का सब फ्रॉड है, ये है ही झूठ है। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने जो कुछ बोला है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने, उनको किसी ने आके बताया कि अब्दुल कादिर ईद का चांद नजर आ गया। उन्होंने कहा मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मैं अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाऊं। सर जो अल्लाह का वली होता है उसको अपनी फिक्र लगी रहती है, वो इतना अकड़ खून नहीं होता कि लोगों को कहता फिरता है। ये सब झूठ है। और जो इंसान अपना पेशाब नहीं रोक सकता, कोई जुमला बोल सकता है कि तमाम औलिया की गर्दन में मेरा पांव है? दुनिया का कोई वली, कोई बुजुर्ग अपना पेशाब रोक सकता है? नॉट एट ऑल। अगर कोई है तो आए, लाए हमारे सामने पेश करें, पेशाब रोक के बताए कोई। इंसान तो इतना कसपुरसी के हालत में। इसीलिए देखें कि आप लोग जब बीमार होते हैं आपको उठा के इनके पास ले जाते हैं, और ये लोग बीमार होते हैं तो ये शिफा इंटरनेशनल में इलाज करा रहे होते हैं। आपके जब पीर साहब बीमार होते हैं उनको अस्पताल ना लेके जाया करो, उनको भी फिर किसी मजार पे ही ले जाया करो ना, नहीं लेके जाते। ये आपको उन्होंने चक्कर चलाए हुए सारे, उनको पता है कुछ नहीं होता। मैं तो जितने बड़े बड़े इधर देखता हूं ना, सबके ऑपरेशन हॉस्पिटल्स में हो रहे होते हैं, और आम हॉस्पिटल में नहीं, आगा खान हॉस्पिटल में, शिफा इंटरनेशनल में, जिधर हम लोग तो एक दिन की फीस नहीं दे सकते।
تو سر یہ تو بزرگ ہے نا, یہ کیوں اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کو پھوکے مار کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں. اپنا پیشاب بند ہوتا ہے, اپنے گردے خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک کریں نا پھوک مار کے. ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا, جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگا. وہ سب اللہ کے بندوں আমাদের گیم সমাজে چلائی এটা ہوئی হয়, কোনো কিছু হইলে আমরা মাজারে চলে যাই. اللہ سے مانگیں, আসলে মাজারে اسباب গেলে اختیار কোনো کریں. কিছু دوائی کرنا সহজ মানে এটা ছিল. سنت ہے اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے. মাফ করবেন আমার. اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں. پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی, یہ سبب ہے. لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کسی کی پیاس بجھ جائے. گنہگار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا, تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نا, اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جب اللہ ہی نے پیاس نہیں بجھنے دینی تو سبب یہی اختیار کریں گے, لیکن نظر مسبب الاسباب پہ. اللہ اکبر. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, اور ظالم لوگ بعض کے دوست ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ, جبکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے, فرعون نہ بنے. اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے, جو اپنے ساتھ جوڑے, اپنی عبادت کروائے, اپنے سامنے جھکوائے, اپنے پاؤں چموائے. وہ تو اپنی عزت کروا رہا ہے. ترمذی میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ آپ نے منع کیا تھا, ہم اس کو برا سمجھتے تھے. ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے, آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا. یہاں ایک چھوٹا سا یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ, جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے, وہ کسی مسجد میں چلا جائے, لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں. گھر اللہ کا ہے, اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو وہ نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا, لوگوں نے وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا, نگاہ مرشد. مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے نذرانہ مریدین. آپ آج نذرانے بند کریں, ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے. اکثریت کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. نہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, نہ یہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ان کو 10,000 کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی, لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے؟ آپ سے. تو صرف ان کو چاہیے نا, جب اپنی گاڑی میں بیٹھیں تو گاڑی کے پیچھے لکھے مریدین کے نذرانوں کی برکت سے. اعظم من فضل ربی تے نہ لکھنا تے نہ مرید نے لکھنا ہے, وہ تو توفیق نہیں کسی نے ہونی. اصل تو یہ ہونا چاہیے اعظم من فضل ربی. تو اگر اتنے مریدین لکھ رہے ہیں نگاہ مرشد, تو پیر بھی لکھ دے نذرانہ مرید کی برکت سے, جو سچائی ہے. دوسرے والی تو ہے ہی جھوٹ ہے. نگاہ مرشد کے, جس مرشد میں تسی پال رہے ہو, مرشد تو کس نے پال سکتا ہے؟ اللہ پال رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے, اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے, اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے, اللہ درختوں کو بھی دیتا ہے. سب اللہ دینے والا ہے. اللہ طرف ہمارا ہے واللہ ولی المتقین, اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے پرہیزگاروں کا. ھذا بصائر للناس, یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں ہیں, آنکھیں کھولنے کے لیے. وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون, اور ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو بات یقین کرنا چاہیں. جنہوں نے نہیں ماننی ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم, کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں, کیا ہم ان کو ویسا ہی بنا دیں گے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں, کہ یکساں ہو جائے دونوں کا جینا اور مرنا؟ نہیں. دنیا میں بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تابع فرمان بندوں کو نوازتے ہیں, دشمنوں کو سزا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں وہ, اور جو میرے نہ ماننے والے ہیں میرے نافرمان, ان کو میں برابر کر دوں گا. ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نہیں. زندگی ہو سکتا ہے کافر کی بہتر ہو, لیکن مرنے کے بعد ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں اللہ کا انعام ہے. ساء ما یحکمون, کتنا برا حکم تم لگا رہے ہو اگر تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں.
وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو پرپزفل پیدا کیا ہے، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے ایک لائن کے اندر مقصد بیان فرما دیا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کون نیک عمال کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا، برے عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا۔ اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کی، اس ایک آیت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر اس کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، اور اس کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو بتاؤ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے، من يهده الله فلا مضل له، جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ نہیں کر سکتا، ومن يضلل فلا هادي له، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، تو اگرچہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ بہرا، اندھا اور گونگا ہو جاتا ہے، حق بات قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اسے گمراہ رہنے دیتا ہے کہ اس کے پاس علم تھا، اس کے باوجود اس نے اس علم کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بندے کے پاس علم ہے کہ اگر میں بلڈنگ کے 10ویں فلور سے باہر چھلانگ لگاؤں تو مر جاؤں گا، یہ پتا ہے ایک بندے کو، وہ پھر بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا لیکن اس پہ عمل نہیں وہ کر رہا، اسے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ ہی کو پکار، وہ کہتا ہے نہیں میرے بابے کہتے ہیں بابوں کو پکارو۔ اب علم تھا اس کے پاس، گمراہ ہو گیا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ ایک بندے کو بتایا بھی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، نہیں مانا۔ ایک بندے کو بتایا کہ تم ہر مہینے 11ویں دیتے ہو، جبکہ 11ویں والے پیر کی جو اپنی کتاب ہے غنیت الطالبین اس میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے رفع الیدین نہیں کرنا۔ تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علم ہے، اسی لیے ہم اکثر وہ لوگ کہتے ہیں ایڈے بڑے وہ مولویوں کو نہیں پتا لگا، وہ پاگل نے، تو ہم پتا سمجھ آ گیا۔ تو ان کو بتائیں آپ جن علماء کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے، آپ کے مخالف اپنے علماء کو اتنے بڑے بڑے کہتے ہیں اور آپ کے علماء کو جاہل کہتے ہیں۔ بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا دیوبندیوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ اور دیوبندی بریلویوں کے علماء کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا بریلویوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ سنی شیعہ کے علماء کو، شیعہ سنیوں کے علماء کو، اہل حدیث ان کو، یہ سارے اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں شاید ساری صحیح کہہ رہے ہو، لگ ایسا ہی رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ اگر کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جی میرے تک بات پہنچ گئی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی جو امت کو دے کے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دے کے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا 2 بابے، 2 مولوی، 2 شیخ القرآن، 2 بزرگ، 2 صوفی؟ نہیں، کہا اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو دین تو یہ ہے۔ ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کا قرآن کا سکھانا کیا ہے؟ میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں، جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھا آپ تو اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تمہیں کلمہ پڑھایا اس واسطے میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے، یہ کہیں گے؟ یا قرآن کو مانیں گے؟ کلمہ پڑھانا تو اپنی جگہ ہے، بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے
بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے, بریلوی دیوبندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر تسی بھی جھوٹ مارنے بند کر دو. 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے, ادو تو 90 لاکھ بادی کوئی نہیں سی. اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا, تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ؟ تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے بابوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھایا تھے, تسی بھی اپنے بوجھے چ رکھو. پھر وہ کہنے کے نہیں جی کلمہ پڑھانے لگ کیا ہوتا ہے تے وہ بد عقیدہ ہے نا, تو سر تسی بھی تواڈے کلمہ پڑھانے لگ کیا ہوتا ہے, تواڈے بھی اگر بد عقیدہ نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کس سے پڑتا ہے؟ قرآن و سنت سے. اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو, کسی بابے کے قدموں تک نہیں. اس لیے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب, اس کے نبی کی سنت. قیامت تک کے لیے 2 چیزیں, جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے, اور جو عمل نہیں کرتا گستاخ رسول ہے. اصل میں گستاخ وہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, اور یہ لوگ تو کافر کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے. نموت وَنَحْيَا, ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, اور ہمیں جو ہلاک کرتا ہے نا وہ زمانے کی گردش کرتی ہے. یعنی جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. کوئی یہ زندگی موت کا نظام کسی خدا نے کنٹرول نہیں کیا ہوا, نہ قیامت قائم ہونی ہے. نعوذ باللہ. وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ, حالانکہ ان کے پاس علم کی رتی بھی نہیں ہے. اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ان کو پتا چلتا یہ نظام کسی کے بنانے سے بنایا گیا ہے. اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, بس یہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں, بینات, روشن آیات, مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ, تو یہ کوئی اور حجت نہیں کرتے سوائے ایک حجت کے, إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ. ہمارے باپ دادا قبروں سے نکل کے یہ بات ہمیں کہیں کہ نبی اللہ کا نبی ہے, تب مانیں گے. قرآن کو ہم نے نہیں مانا. یہ کافروں کی دلیل تھی, اور یہ ساری کافروں والی روش آج بھی جاری ہے. ہم کسی کو بتاتے ہیں نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں یہ جو قبر میں چلا گیا نا یہ تو کچھ اور بتا کے گیا. تو یہ نکل کے اگر ہمیں کہے, دیکھ لو کافر بھی یہی کہہ رہے ہیں, تے پائی اور نہ سی انہوں نے قبرہ تو باہر کاٹ سکنے ہیں. اسی تو ہی دسنا ہے جو اللہ نبی دس کے گئے نے قرآن پاک, اور قیامت تک کے لیے محفوظ صرف اللہ کی کتاب ہے. کسی بزرگ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہے. اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندھے گئے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ بزرگ قیامت والے دن خود اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. 2.25 ارب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے دشمن بنیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کہیں یہ تعلیمات نہیں کہ آپ کو المدد یا غوث اعظم دستگیر شیئن للہ, کہیں ان کی تعلیمات نہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی دشمن بنیں گے. مولا علی علیہ السلام کی کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو. ان کی تعلیمات یہی ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. تو اللہ تعالیٰ ماتا جب یہ حجت کرے تم ان کو کہو قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے. ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا. لَا رَيْبَ فِيهِ, جس میں کوئی شک نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی ہستیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں, تو لے آؤ. اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے, اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ, یعنی انہوں نے, یعنی وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی. اللہ کے بندو توبہ کرو. قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے, 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے, تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے, تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے, وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مردہ نہیں کبھی زندہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا. ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے,
मुबारक दुआ से चांद 2 टुकड़े हो गया, मुबारक पसीने से खुशबू आती थी, ये मोर्जात हैं, मुर्दा जिंदा करने वाला नहीं है। तो ये बाद के लोगों के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए। आज भी ले किसी को जो कहता है ना मुर्दा जिंदा कर सकता है, तो हम उसे शहीद कर देते हैं, उसकी इजाजत से वो अपने आप को जिंदा करके बताए। हजरत ईसा ने भी जो मुर्दे जिंदा किए ना, वो ये नहीं थे कि वो कब्र से निकाल के चलना फिरना शुरू कर देते थे। सिर्फ उस वक्त चूंकि तिब बड़े जोर पे थी, मेडिकल, तो अल्लाह ताला ने उनकी मेडिकल को फेल किया कि कोई डॉक्टर किसी मुर्दे को नहीं जिंदा कर सकता। अल्लाह ने आया हूं मेरा नबी ऐ जेड़ा मुर्दा जिंदा करेगा, और वो सिर्फ इतना होता था, कब्र पे गए, मुर्दे को जिंदा किया, वो मुर्दा कहता था कि हजरत ईसा अल्लाह के नबी, वापस चला जाता था, बस इससे ज्यादा नहीं था जिंदा होता ना। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 95 है, जो एक दफा दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आ सकता, नॉट एट ऑल। गया दुनिया में वापस नहीं आ सकता। अगर ये बात होती तो हजरत फातिमा रोती रोती फौत क्यों होगी 6 महीने के अंदर, कि मैं अपने बाप का चेहरा अब दोबारा नहीं देख सकूंगी। हजरत आयशा हुजूर की लाडली तरीन बीवी, नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद 47 साल तक जिंदा रही हैं, और किधर जिंदा रही हैं? उसी कब्र वाले हुजरे के साथ कमरे में। मैं कहता हूं कोई एक रवायत दिखा दे कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की कभी जियारत की हो कब्र के ऊपर। आज लोग कहते हैं हमारे घर में आ जाते हैं, कूड़ मारने छाड़ दो अल्लाह के बंदे, झूठ। सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार था तो हजरत फातिमा थी, हजरत आयशा थी, मौला अली थे, उनसे कोई आपको बात नहीं मिलेगी। ये जितनी आपको बातें बताते हैं ना, सारी बुजुर्ग बाबों से बताते हैं, आपको हजरत अबू बकर की करामत नहीं बता रहे होंगे इस किस्म की, तो क्या होती नहीं है करामत। हम मानते हैं करामत सिर्फ यह है कि किसी की दुआ की बरकत से कुछ हो जाए, मर्जी अल्लाह की, कोई करके नहीं दिखा सकता। कोई करके दिखा सकता है तो मैंने कई बार चैलेंज किया है, कोई जिंदा या मुर्दा बुजुर्ग, मैं अपना इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, वो देख के पढ़ के बता दे। वो जिनको चैलेंज दे रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं यार नहीं पढ़ सकते हो। अल्लाह तो पढ़ सकता है ना, मैं अगर कोई फार्मूला लिखूं अल्लाह तो पढ़ सकता है ना। अगर आप मानते हैं कि अल्लाह उनको पढ़ाता है, अल्लाह उनको सब कुछ अल्लाह देता है, तो पढ़न ना फिर। और मैं तो इससे बड़ी बात करता हूं, इनकी आप नमाजें सुने, ये नमाज भी सही नहीं पढ़ते होते। मैंने कई लोगों की नमाजें सुनी है, नमाज गलत पढ़ रहे होते हैं। अय्युहन नबियों को मैंने बताया ना, इधर एक बहुत बड़े पीर साहब थे जेल में, मैं नाम नहीं लेता। एक दिन मैंने उनकी नमाज सुनी, हम वो भी शुगल मिले में बैठ गए नमाज सुनाने के लिए। नमाज में पढ़ रहे हैं अस्सलामु अलैका हय्युहन नबिय्यु, मुरीद हजारों है जिनको उन्होंने जन्नत में लेके जाना है, नमाज हय्युहन नबिय्यु 25-30 बंदों की मौजूदगी में। और भी बड़ी गलती थी, ये मोटी सी मुझे याद रहेगी। मैं कहा ये क्या पढ़ रहे हैं, वो बचपन से नमाज याद की थी, उसी तरह चल रही थी। बाकी आइन हाथ तो है ही कोई नहीं था ना, वो तो छाटी दो, वो तो मैं गाल ही नहीं कर, जबर जेर की गलतियां हय्युहन नबिय्यु। और ये वो है जो कह रहे हैं असी जनाब तो बेड़ा तार देना, नमाज नहीं आती, दावे। मेरे पास कई लोग आते हैं नहीं वो हमारे सिलसिले में बैत हो जाए। मैंने कहा आपका पीर मुझे सिर्फ ये 17 अज़कार जो फर्ज नमाज के बाद के हैं ना, वो मुझे जुबानी सुना दे, मैं बैत हो जाऊंगा। आज तक दुनिया का वो पीर सामने नहीं आया। 17 अज़कार है फर्ज नमाज के बाद। लोगों को कितने आते हैं? 4 या 5। आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मंत सलाम, तो आड़ी गिनती मुक जानी है 5 तो बाद। ऐसे 17 अज़कार लिखे हुए ग्रीन कार्ड पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, दुनिया के किसी पीर को नहीं आते हैं। वो 24 अज़कार ब्लू कार्ड पे लिखे हुए हैं जो सुबह शाम के अज़कार है नबी अलैहिस्सलाम के। कितनी कितनी मुश्किल दुआएं हैं बुखारी मुस्लिम में, किसी पीर को नहीं आती है। मैं इससे बड़ा चैलेंज कहता हूं, ये देख के पढ़ के बता दें। ये इतनी मुश्किल अरबी है कि जिसने पहली दफा पढ़ी हो वो इसको एक दफा पढ़ के सही पढ़ ही नहीं सकता। अभी तक तो सारे फेल हुए हैं। तो फिर ये कहना कि हम लोगों को नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते हो, तुसी आप तक पहुंचे कोई नहीं हुए अल्लाह दे बंदे हो। नबी अलैहिस्सलाम तक वो पहुंचा हुआ है जो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे है, जो आपने फरमाया है, जो आपने वजीफे बताए हैं। बाकी तो आपके खुद साख्ता चीजें हैं, वो जिस तरह हिंदुओं के मानने वाले अपना वो करते हैं, आपके मानने वाले आपको सिखा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ दे के गए वो ये मौजूद है इसमें, वो इस कुरान के अंदर है। बाकी सब कुछ आपके बाबों ने आपको दिया है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया जी। और वैसे बाबों के ऊपर कोई नाराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे एक दूसरे के बाबों को नहीं मानते। जब सारे एक दूसरे को नहीं मान रहे हैं तो हम कह रहे हैं सारे ठीक कह रहे हो, किसी के भी ना मानो, एक बंदे को अपना इमाम बनाओ,
इमाम आजम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सलातन तस्लीमन कसीरन कसीरा। ठीक हो गया? তো বড় আসলে সত্যি উনি অসাধারণ একজন বক্তা। যিনি রিকমেন্ড করছেন ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ তাকে। আসলে তাকেই ধন্যবাদ দিতে হয়, কেননা ভিডিওটা দেখার সেটা পরে মূল্যবান বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারলাম। সবচাইতে বড় বিষয় যেটা আমরা সমাজে এখন দেখতেছি যে কেউ এখন পীর হয়ে যাচ্ছে। ভাই আমার কাছে এসে বয়াত করো, আমি তোমার বেহেশতের দিকে নিয়ে যাব। কিন্তু উনি যেটা বললো সেটা হলো উনি কয়েকটা পীর ডেকে এনে দেখছে ভাই নামাজ সঠিকভাবে পড়তে পারে কিনা। অধিকাংশ পীরই পারে না, জানে না। আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, সাধারণ কিন্তু একটা মুসলিমও জানে। মুসলিমও জানে, কিন্তু উনিও এই সিম্পল বিষয়গুলো অনেক পীরই জানে না। আবার উনি আমাদের নিয়ে যাবে হচ্ছে বেহেশতে, নবীর কাছে নিয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদেরই সতর্ক হওয়া উচিত, জানা উচিত, নিজেরা পরিবর্তন হওয়া উচিত। কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক মানে সেগুলো নির্ণয় করা উচিত। যে পীর আমাদেরকে ডাকতেছে তার কাছে, সে সঠিক কিনা এটা আমরা তো জানি না। তো আগে কোরআন এবং হাদিস সম্পর্কে পড়ালেখা করা উচিত। পড়ে নিজে জ্ঞান অর্জন করে আস্তে আস্তে নিজের পরিবর্তনটা আনা আমার মনে হয় বেস্ট। অন্যরা কি বলে আমি জানি না। পীর বলতে তার কাছে গিয়ে বায়াত নিতে হবে, তা সবচাইতে বড় কথা না। আমার মনে হয় না বায়াতই সব। বায়াত মানে কি? যে জ্ঞান অর্জন। পীর অর্থ কি? তিনি মানে ইসলাম সম্পর্কে জানেন এবং তিনি অন্যকে জানান। এটাই হচ্ছে পীর। পীর মানে হলো শিক্ষক। একটা ফার্সি শব্দ। তো আমরা যে পীরের কাছে মুরিদ হইতে যাচ্ছি, প্রথম কথা তিনি ইসলাম সম্পর্কে জানে কিনা সেটাও তো আমরা জানি। এটাই জানতে হবে আগে। হ্যাঁ, তারপরে পীর জানে কিনা। পীর মানে কি? তুমি শিক্ষক। তো একজন শিক্ষক নিজে নির্বাচন করতে হবে যে এই লোকটা জানতে পারে, ওনার কাছে আ আ কোরআন এবং হাদিস সম্পর্কে পড়ালেখা করে জ্ঞান অর্জন করা। এটাই হচ্ছে সবচাইতে বড় কথা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা। এটাই। তো এটাই পরিবর্তন আ আনবো বা আনার চেষ্টা করতেছি। আমরা নিজেরা পরিবর্তন হওয়ার চেষ্টা করতেছি আস্তে, আস্তে। আর সবচেয়ে বড় কথা হইছে যে এই যে আমাদের যে বক্তা নাম হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ আলী মির্জা মির্জা। তিনি যে এই যে বয়ানের যে আসলে বিষয়বস্তু এটার জন্য আসলে আমরা আমল এই করতে পারি। আমল করতে পারি এবং সঠিকভাবে চলতে পারি। এটাই চলতে পারি। আমাদের সকল দর্শকবৃন্দর দর্শকদের কাছে আমাদের অনুরোধ। অনুরোধ। এই তো আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আমাদের ভাইয়ের মতো আমরা যেমন ওনার ভিডিওটা উনি রিকমেন্ড করছে বলে ভিডিওটা আমরা দেখছি। ভিডিওটা থেকে আমাদের আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। দেখার সুযোগ হয়েছে। অনেক ভালো লাগছে। ওনাকে ধন্যবাদ। অনেক হ্যাঁ, ধন্যবাদ ওনাকে। হ্যাঁ। এভাবে আমাদের অন্যান্য দর্শক দর্শক ভাইরাও কমেন্ট করবেন। কমেন্ট তাদের করবেন। ভিত্তিতে আমরা নতুন ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। তো আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আপনারা কমেন্ট করবেন এবং জানাবেন কোন ভিডিওটা দেখতে চাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে। আমরা পরবর্তীতে সেই ভিডিওগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব। মূল ভিডিওর লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। অবশ্যই সেখানে গিয়ে মূল ভিডিওটাও দেখে নেবেন। আর চ্যানেলের সাথে, সাথে আমাদের চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে।